it's a common temptation, Satan, to make us give up in reading the Word of God in prayer when our enjoyment is gone. Dice, cuando ya no tenemos el gozo para hacerlo. Esa es la tentación de Satanás. He puts other things in our lives that we enjoy. In order to enjoy reading the Word of God, in order to enjoy prayer, we have to continue to read the Word of God. And the way we obtain a spirit of prayer is to continue praying. And so when Paul said, devote yourself to prayer, he's giving a command, he's giving an imperative, está dando un mandamiento, ¿no? Que debemos de perseverar en esto, que debemos de perseverar en la oración. So in other words, persistence in prayer, it shouldn't be an option for us. Entonces, para nosotros, como creyentes, la persistencia en la oración no debe de ser una opción para nosotros. Es una orden, es un mandamiento que el Señor nos está dando. Es un imperativo, ¿no? It's an imperative. Two of the most instructive parables that Jesus Christ gave in the New Testament. They're both in the book of Luke. Ambos, dos parábolas que Cristo da acerca de la oración, las encontramos los dos en el libro de Lucas. Entonces vaya conmigo a Lucas 18:1. Luke chapter 18, verse 1. Jesus shares on the importance of prayer. And he does it he gives these two examples, of these two parables, where he stresses the importance of prayer, and they're both in the book of Luke. And the first one is in Luke chapter 18, verse 1. And we're not going to go into the parable itself, but what Jesus was trying to teach through this parable. No voy a leer toda la parábola, ¿no? Pero quiero enfatizar o enfocarnos en la importancia, lo que Cristo está diciendo aquí acerca de la importancia de la oración. And in Luke chapter 18, verse 1, now he was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not lose heart. Lucas 18:1. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. No desfallecer. They have to pray at all times and not lose heart. The second one is in Luke chapter 11, verse 19. I should have started there, but Luke chapter 11, verse 19. La otra parábola está en Lucas capítulo 11, versículo 9. And this is where we find a promise in the Bible. Y aquí es donde encontramos una promesa en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 9. Luke chapter 11, verse 9. Jesus said, so I say to you, right? This is Jesus. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Amen? Keep on, and you know, these two words that he uses, these two verbs that he uses there, ask and seek, and even knock, they're in the present tense. He doesn't say you will ask, you will seek, you will knock. No dice que vas a pedir o vas a buscar o vas a sonar. Dice buscar. Right? Ask, pedir. Entonces lo dice en el tiempo presente, ¿no? No lo dice en el futuro, no lo dice en el pasado. It says ask, seek, knock. And it says it in the present tense, meaning this, and that means this: keep on asking, keep on seeking, keep on knocking, keep on praying, seguir pidiendo, ¿no? Seguir buscando, seguir, ¿verdad? Sonando, seguir orando.
Y eso, de eso se trata la perseverancia. That's what perseverance it's all about. It's about not giving up in prayer. Se trata de no darnos por vencidos en la oración. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo aquí. Ser persistentes. And that's what Jesus is teaching us here. To be persistent. You know that persistence and devotion was something that we saw in the primitive church, in the early church. Cuando cayó el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, es una de las características que vimos en la primera iglesia. Había una devoción, había una persistencia. And if you go with me to Acts chapter 2, verse 41 and 42, look at what the Word of God says. And this is the birth of the first Christian church. Aquí vemos el nacimiento de la iglesia cristiana. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae. Dice que Pedro se levanta predicando bajo la unción del Espíritu Santo. And the Apostle Peter gets up preaching the Word of God under the anointing of the Holy Spirit. And the people who heard him, they say, well, you know, what do we do? The Bible tells us that the Word of God, it pierced their hearts. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios compungió sus corazones. Les picó el corazón. Y la reacción de ellos era, ¿qué hacemos? And their reaction was, what do we do? What do we do with this? And Peter said, repent. Y Pedro les dijo, arrepentidos. Porque esta promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para sus hijos. And because he told them, because the promise of the Holy Spirit is for you, it's for your children. And in Acts chapter 2, verse 41 and 42, the Word of God says, so then, those who had received his word, Peter's words, were baptized. And that day they were added about 3,000 souls. Entonces dice que aquellos que recibieron las palabras de Pedro no fueron bautizados y ese día se añadió a la iglesia como 3,000 almas. Can you imagine that? They didn't go through a process. Right then and there, 3,000 souls came to the feet of Christ. No hubo un proceso, no empezaron pequeños y comenzaron a crecer. Ese mismo día, 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Mira el versículo 42, verse 42. So what happened with these 3,000 people that got saved? They were continually, what does it say there? They were continually what? Devoting. They were continually devoting themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to breaking of bread, and to what? Prayer. Entonces el versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y dice que se dedicaban a estas cosas, estaban devotados a estas cosas, permanecían en estas cosas diariamente, continuamente, dice la palabra de Dios. And they were devoted to these things. And it said that they were continually devoting themselves to the teachings, to fellowship, to the breaking of bread, and what else? To prayer. So again, persistence is not giving up on it. Y entonces la perseverancia es no darnos por vencido en la oración. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces como que no nos sintemos, ¿no? Why is that important? Why is Paul stressing that? Because a lot of times, you know, we don't feel it. We pray and we ask God and, you know, you just lose that feeling. You don't feel like praying anymore. You don't feel, you know, that joy in prayer anymore. You don't feel like anything is happening in your prayers. ¿Y por qué? ¿Verdad? Dice Pablo que es tan importante la perseverancia porque muchas veces perdemos ese sentir de la oración, ¿no? Muchas veces ya no queremos orar, no sentimos como que, ¿verdad? Como orar. Podemos hacer otras cosas que no tienen caso. We start, you know, doing things that really aren't important and things that, you know, really don't have an impact. Things that we just don't
feel like praying anymore. You feel like nos sintemos como que muchas veces nuestra oración no está teniendo impacto, no estamos viendo resultados y nos sintemos como que, ¿para qué? ¿Para qué oro? Perdemos el gozo, ¿no? Ya no sintemos ese gozo en la oración, and we don't feel that joy, that same joy that we did in prayer. But let me tell you something, as Christians and believers, and it has to do with that song that we were singing, y tiene que ver con el canto que estábamos cantando, ¿no? Aunque no lo sienta, tú estás obrando. Aunque no lo vea, siempre estás obrando. In that prayer that we were singing, right? Even when I don't feel it, God is always what? Working. Yes. Even when we don't see it, He's working. Amen. Because that's what faith is. We don't go by feelings. We don't go by sight. Eso es lo que es nuestra fe, ¿no? Nosotros no vamos por sentimiento. Es que no siento. Es que siento que mis oraciones no están teniendo efecto, no están teniendo impacto. Siento como que, ¿para qué? Porque no es por sentimiento, no es por sentir, no es por vista, es por fe. Amen. Porque Él nos dijo que perseveráramos en la oración, because He told us, devote yourself, persist in prayer. Yes, amen. Luke 18:1 again, He was telling them a parable to show them that at all times they should pray and not lose heart. Y en Lucas 18:1 les refería esta parábola para enseñarles que a todo tiempo deberían de orar y no desfallecer. Exactamente. Oh, mira, Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16 through 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Somebody read that for me, please. 1 Thessalonians 5:16 through 18. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Rejoice always. Pray without ceasing. Pray without stopping. Don't give up. And in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dice, dad gracias en todo. Versículo 16, perdón, verse 16. Let's go back, please. Estar siempre gozosos, para aquellos que están amargados. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Right, verse 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. This is God's will for us, that we be joyful, rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. This is God's will for us. There was a famous Christian evangelist in England in the 18th century, and his name was George Mueller, a Christian evangelist, and he was known as one of the greatest prayer warriors of all time. Y había un evangelista cristiano en Inglaterra que se llamaba George Mueller, y esta persona se reconoció como uno de los personas que eran guerreros en la oración, ¿no? And he said this, it's a common temptation of Satan. Dijo, es una tentación común de Satanás to make us give up, de hacernos darnos por vencidos, ¿no? Esa es la estrategia de Satanás. That's a strategy. It's a common temptation of Satan to make us give up in reading of the Word of God, de darnos por vencidos en leer la palabra de Dios, and prayer. That's his strategy. Esa es la estrategia de Satanás. If he can keep you from reading the Word of God, si él te puede, ¿verdad?, desviar, ¿no?, en otras cosas, para que no leas la palabra de Dios, para que no ores y busques el rostro de Dios. He says it's a common temptation of Satan to make us give up in reading the Word of God in prayer when our enjoyment is gone.
Dice, cuando ya no tenemos el gozo para hacerlo. Esa es la tentación de Satanás. So what does he do? He puts other things in our lives and we enjoy. Entonces nos llenamos de otras cosas en la vida que nos gozamos en esas cosas. But those are things that are distracting us from what's important, the Word of God and prayer. Nos llenamos de otras cosas que nos gozamos, pero que nos desvían de lo que es importante, la palabra de Dios y de la oración. And he continues on and he says, as if it were no use to read the scriptures when we do not enjoy them. And as if it were no use to pray when we have no spirit of prayer. Como si no hubiera caso en orar, no, si no tenemos ganas de orar, como si no tuviera caso leer la palabra de Dios cuando nos sintemos como leer la palabra de Dios. The truth is, he said this, the truth is that in order to enjoy, listen to this everybody, the truth is that in order to enjoy them, in order to enjoy reading the Word of God, in order to enjoy prayer, we ought to continue to read the Word of God. And the way we obtain the spirit of prayer is to continue praying. Y lo que dice George Mueller es que si quieres obtener el gozo de leer la palabra de Dios, sigue leyendo la palabra de Dios. Si quieres obtener el gozo en la oración, sigue orando. The less we read the Word of God, the less we desire to read it. And the less we pray, the less we desire to pray. Lo menos que leemos la palabra de Dios, lo menos que te van a dar ganas de leer la palabra de Dios. Lo menos que oramos, lo menos que te van a dar ganas de orar. Y por eso Pablo dice que deberemos de persistir, de permanecer en la oración. And this is why God's Word tells us, it admonishes us to devote ourselves, to persevere in prayer. Es que me aburro leyendo la palabra de Dios. I get bored in reading God's Word. And it's not that God's Word is boring, you're boring. Because if you really get into the Word of God, man, you can't make this stuff up. It's interesting, but you have to persist in it. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Just ask yourself, and don't say it out loud, but just meditate on this. When was the last time I picked up the Bible just to read it? ¿Cuándo fue la última vez que levanté la palabra de Dios simplemente para verla? And then ask yourself this, when was the last time that I saw a series on Netflix and I binged it? ¿Cuándo fue la última vez que vi una serie en Netflix y la vi toda? Entonces, ahí podemos darnos cuenta qué es lo que, a qué estamos dando nuestro tiempo. Y la palabra de Dios nos dice permanecer en la oración, permanecer en las cosas que son importantes, la palabra de Dios, la oración. Devote yourselves to prayer. That's what Jesus is telling us today. So how do we pray? With persistence. ¿Cómo deberemos de orar? Con persistencia. Debemos de devotarnos a estas cosas. Devote ourselves to prayer. Here's a second way that we should pray. We should pray with passion. Es la segunda manera que deberemos de orar con pasión. Because if we persist in something, it stands to reason that we have to be passionate about it. Porque si vamos a permanecer en algo, no, tenemos que hacerlo apasionadamente. The fact, Paul said that we should be vigilant, to be watchful in prayer, and that's what he says in Colossians 4:2. Regresamos a Colosenses 4:2. Esa es la segunda cosa que Pablo nos amonesta ahí en ese versículo. And once again he says, devote yourselves to prayer, or persist in prayer. And this is the second thing that he says, keep alert in it. Keep alert in it. Y dice allí, perseverar en la oración. Y la segunda cosa que nos dice es, velad en ella. Velad en ella. Keep alert in it. And keeping alert means to be vigilant. Ser vigilantes, not to be watchful. En español decimos ojo de chícharo, ¿no?
O sea, al alba, ponte al alba. Ponte al tiro. Ojo de chícharo. I don't know what a chícharo is. Pea. But It's a pea. but it means to be watchful, right? Be watchful. It's the opposite of being lazy. It's the opposite of being slothful. It's the opposite of not paying attention. Es lo opuesto, ¿no? Entonces, es lo opuesto a la, how do you say, lazy es, Perezoso. perezoso es la palabra que estaba buscando. Otro, flojo, ser flojo. Hay otra palabra para ello, pero no lo voy a decir. Ya la saben. Ya, no sean perezosos. Ser vigilantes, ¿no? Estar al tiro, alerta. And this describes our attitude. What our attitude in prayer should be. It should be passionate. And when you're alert about something, when you're watchful over something, you're passionate about it. And our greatest example in prayer is Jesus himself. Nuestro mejor ejemplo sobre la oración era Cristo mismo, ¿no? Cristo en su vida de oración era apasionado. And Jesus was passionate about his prayer life. It was something that he was always doing. Era algo que siempre estaba haciendo. Entonces, era una parte de su vida diaria. It was a part of his daily life. It was a regular habit in his life to pray. Era un hábito no regular en su vida, pero también cuando venían circunstancias duras, era algo a lo cual él acudía. But not only in his, regular daily habit, but when difficult times came, when challenges came to his life, when circumstances came to his life, it was something that he would run to. When he worried, he prayed. Jesus was human, he worried. ¿Cuántos de ustedes se mortifican? Cuando Cristo se mortificaba, ¿no? Cuando venían tiempos de ansiedad a su vida, porque él era humano, ¿no? Pero we worry and our high blood pressure goes up and hombre, se nos sube el azúcar y se nos sube la alta presión y todo eso. Y ahí vamos las pastillitas y queremos Zoloft y queremos Valium y cuántas cosas, doctor, dame un medicamento para calmarme. Lo que necesitas es oración. Amen. We need prayer. Yes. When Jesus worried, he prayed. Amen. Cuando Jesucristo oraba, cuando Jesucristo se mortificaba, él oraba. When he was hard pressed, cuando pasaba por tiempos difíciles, él oraba. Cuando necesitaba compañerismo, when he needed fellowship, he prayed. Jesus, you might say, well, Jesus was always surrounded by people, man. He lived with his 12 disciples for 3 years. Dice, bueno, pues Jesucristo siempre estaba rodeado por gente, ¿no? Vivió con sus 12 discípulos. Imagine living with 12 guys for 3 years, right? Jesus was always surrounded by people, but that doesn't mean that he wasn't hungry for fellowship. Sometimes he just needed to be with God. Y muchas veces él simplemente tenía que pasar tiempo con Dios. No que no tenía compañerismo con otra gente, pero él reconocía su necesidad para tener compañerismo con Dios. He was always surrounded by people. The 12 guys that were closest to him, he loved them and they loved him. But there were sometimes when he just needed fellowship with God. And that's us. We're always surrounded by people. You have your wife and your husband and your kids and work and school, and we're always surrounded by people. But there's times when we just need to have fellowship with God. Siempre estamos rodeados por gente, pero Jesucristo reconocía, ¿no?, su necesidad para tener compañerismo con Jesucristo, con el Padre, perdón. Cuando Cristo fue tentado por el enemigo, when Jesus was tempted by the devil, how many of you have ever been tempted? We're always being tempted. You know what he ran to? Fellowship with God. He ran to prayer. Él corrió a la oración. Cuando él fue tentado, cuando fue criticado, when he was criticized. Have you ever felt like people are talking about you, or for a fact that people are talking about you?
criticizing you. Right? Jesus was criticized. You know what he did when he prayed? Cuando Cristo pasó por estas cosas, él oraba, él buscaba el rostro de Dios. Cuando se sentía cansado, ¿no? Físicamente y espiritualmente agotado, ¿no? When Jesus felt spiritually tired and physically tired, it wasn't just about taking a nap and resting physically. He found rest in prayer. Cuando Jesucristo pasaba por tiempos de cansancio, ¿no? Para él no se trataba de simplemente tomar una siesta, ¿no? Y recuperar sus fuerzas. Para él su fuerza estaba en la oración. Amen. And he would seek the face of God. He found strength in prayer. Él encontraba fortaleza en la oración. So prayer brought him power, unmeasured power from the beginning, at the beginning of his ministry. Desde el principio de su ministerio, él empezó en poder, precisamente por su relación con Dios, por la oración. Y eso siguió por todo su ministerio hasta el final de su vida aquí en la tierra. There was no emergency, no difficulty, no había ninguna emergencia, no había ninguna necesidad, ninguna dificultad, ni alguna tentación que él no le traía al Padre en la oración. No temptation, no difficulty, no emergency, no necessity, no temptation that he would not bring to God the Father. Now this is important because Jesus was God in human form. Y tenemos que entender esto, la importancia, el ejemplo, ¿no? Cristo siendo Dios en forma humana, cuando Él pasaba por estas cosas, aún siendo Dios, Él buscaba el rostro del Padre. Being God in human form, right? He didn't say, he never took the attitude, well, I got this. Yo puedo. He always went in prayer to God the Father. He always brought his needs to God the Father. And every time we see Jesus pray, he was always in passion, he was always with passion in his heart. Y siempre, cada vez que vemos, no, cuando Cristo oraba, lo hacía con pasión. Vaya conmigo a Lucas 3:21, Luke chapter 3, verse 21. Luke chapter 3, verse 21. Everybody have it? Now, when all the people were baptized, Jesus also was baptized, and while he was praying, what happened? Heaven was opened. Como dice en español, hermano. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Mientras él oraba, and while he prayed, the heavens were open. Dice que mientras él oraba, no, los cielos se abrieron. When was the last time that you prayed, that you felt the heavens open up like that? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos, no? Que sentimos que se abrieron los cielos? And that's the kind of prayer, the kind of passionate prayer that we need to develop in our lives. The kind of prayer that opens up heaven. Es el tipo de oración, ¿no? Apasionada, ¿no? Que abre los cielos. Y la oración apasionada es importante para nosotros porque es ese tipo de oración que nos da dirección. Passionate prayer gives us direction. How many of you need direction in your life? I know I do. ¿Cuántos de nosotros necesitamos oración, no? Dirección en nuestras vidas, perdón. Yo sé que yo lo necesito. La oración apasionada nos da dirección. Cristo, antes de escoger los 12 discípulos, estaba por empezar su ministerio. And Jesus was about to start his ministry. And he was about to choose the 12 men that were going to follow him. The 12 men that were going to continue with this after he left. He knew the importance of this. Él reconocía la importancia de los discípulos. Y en Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, verse 12 and 13, versículo 12 y 13.
He didn't say, well, tomorrow I'm going to wake up and the first 12 guys that I find, those are the guys I'm going to choose. Right? No dijo, bueno, mañana voy a despertar y los primeros 12 que se me acerquen, esos van a ser. No. He needed direction. And in Luke chapter 6, verse 12 and 13, it was at this time that he went up to the mountain to pray. And he spent the whole night in prayer to God. And when day came, he called his disciples to him, and he chose 12 of them, whom he also named apostles. Dice el versículo 12, let's go back to verse 12. En esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Versículo 13. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio de nombre apóstoles. And he needed direction. Jesucristo necesitaba dirección. Así que pasó toda la noche en oración. Esa es oración apasionada para dirección. And you know, a lot of times we go through things, decisions in life. Muchas veces vamos a hacer decisiones en la vida y no lo podemos hacer nomás a la y se va. Lo que pase. You know, whatever happens. No, we need direction. Necesitamos dirección. Y la oración apasionada nos ayuda en eso. And passionate prayer helps us in finding God's direction for our life. Passionate prayer enables us to experience the glory of God. Cuando oramos apasionadamente, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Luke chapter 9, verse 28 and 29. Lucas 9, 28 y 29. We need to experience the glory of God in our lives. Necesitamos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchos tenemos mucho tiempo de no sentir ese poder de Dios en nuestra vida. You know, a lot of us, it's been a while since we felt God's glory and God's presence in our lives like that. And in Luke chapter 9, verse 28 and 29, Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29 dice, some 8 days after these sayings, he took along Peter, John, and James. Dice que tomó a Pedro, Juan, y a Santiago. Now, does anybody know who these three guys were? Peter, John, and James. Anybody? This was called the inner circle, ¿no? Este era el grupito, ¿no? Dentro de los 12 discípulos, los que eran más cerca a Jesús. Now, Jesus had many disciples. He had many followers. Tenía muchos seguidores, ¿no? He had multitudes would follow Jesus. Dice que las multitudes seguían a Jesucristo. Apart from the multitudes, he had 70 disciples. Y aparte de las multitudes, tenía 70 discípulos. Aparte de los 70, tenía los 12 y se hacía más pequeño el grupito, ¿no? And the group became smaller. You had multitudes, you had 70 disciples, and then you had the 12. But of the 12, it was these three. Y de los 12, estos tres eran los que eran más cerca a Jesús. And I've always shared this. What distinguished them from the multitudes? ¿Qué los distinguía a ellos de las multitudes? Your relationship. En esta ocasión especial, porque eran nomás estos tres que estaban con Jesús. On this special occasion, right? And it's called a transfiguration, right? Why were only these three guys with him? Why, babe? The relationship they had with Jesus. Ellos eran los que más buscaban a Jesús. Todos tenían la misma oportunidad, el mismo acceso a Jesús, pero estos tres eran los que estaban más apegados, eran los que lo buscaban más. Y de los tres había uno. And out of the three, there was one main guy, and that was John, right? So some 8 days after saying these things, he took along with him Peter, James, and John, and he went up to the mountain to do what? To what? To pray. To pray. Listen to this. And while he was praying, the appearance of his face became different, and his clothing became white and gleaming. Como dice en español, mientras oraba, let me go back to 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca,
y resplandeciente. Y vemos aquí el monte de transfiguración donde Cristo fue transfigurado. He was transformed. He was transfigured. In the Old Testament, something like this would happen also en el Antiguo Testimonio, en el Antiguo Testamento. Algo así similar pasaba cuando Moisés subía a la montaña a hablar con Dios. When Moses would go up into the mountain and he would pray and he would spend time with God, the Bible says that when he would come down, he was glowing. He was shining. Dice que cuando bajaba venía resplandeciente. Dice que la gente ni lo podía ver en la cara. People couldn't even see his face because it was just, whoa. And the Bible said that they put a veil over his head. Y en el Antiguo Testamento le ponían un velo sobre la cabeza, sobre su rostro, porque resplandecía. Because he shined. He glowed with the presence of God. And you know, when you spend time in prayer with God, that's what happens. You glow. Y cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, es lo que pasa. Cuando oramos apasionadamente, es lo que pasa. La gloria de Dios. Dice que cambió su rostro, ¿no? Y le ponían un manto, le ponían un velo a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero luego comenzó a pasar algo, but then something began to happen in the Old Testament. That glow in his face, that shine, it started to disappear. Lo resplandeciente en el rostro de Moisés se comenzó a desaparecer. Entonces se dejaba el velo, pero no porque tenía ¿cómo se dice? Porque resplandecía, sino que quería esconder el hecho de que ya no estaba resplandeciendo. And he would leave the veil on, not because he glowed, not because of the glory of God, but because he had lost it and he didn't want others to see it. When we spend time with God, the glory of God, it shines upon you. The favor of God, the blessing of God, el favor, la bendición de Dios resplandece sobre nosotros cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. We need that glow. Ever, like when women get pregnant, what do they tell women when they get pregnant? Glow. They glow. And it's true. And grow. Huh? And grow. And they glow and they grow. Los maridos también. They grow. Right? But there's something about that when a woman gets pregnant, right? And I was reading something the other day and I shared it in mi familia that, it's a blessing when women get pregnant. That the reason that women are so close to their children. Estaba leyendo el otro día que la razón que las madres son especialmente muy apegadas con sus niños es que después de dar a luz, no, after they give birth to their children, part of their children's like DNA is left inside the mother. Parte del DNA de los niños queda en el sistema de la madre y que, ¿verdad? En la vida de la madre, eso, lo que queda del niño le ayuda a la madre. Cuando se enferma, le ayuda a sanar. And what's left of the child inside of the mother after birth, throughout the years, it even brings healing to the mother. And there's properties that are left behind, residual properties that are left behind from the birth. And it's like that with us. When we have that experience with God, that residual presence of God, it's a blessing to us. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, queda eso en nosotros que es bendición para nosotros, pero tenemos que pasar tiempo en la oración. Here's another one. Passionate prayer impacts not only our lives, but it impacts the lives of others around us. Cuando nosotros tenemos una vida de oración apasionada, no solamente nos impacta a nosotros, pero impacta a aquellos que nos rodean, aquellos que están a nuestro alrededor. In John chapter 17, en Juan capítulo 17, vemos la oración de Jesucristo. Todo ese capítulo es Cristo orando, ¿verdad? Antes de
estamos aquí por ver la pasión de Cristo, los días que siguen después de eso. Pero en este capítulo Jesucristo está orando, ¿verdad? He's praying his priestly prayer, his high priestly prayer. And Jesus prays for his disciples. Entonces vemos que Jesucristo ora por sus discípulos. And in John chapter 17 verse 6 through 9. Juan 17 del 6 al 9. Jesucristo ora por sus discípulos. And he says this: I have manifested your name to the men whom you gave me out of this world. They were yours and you gave them to me. And they have kept your word. Versículo 7. They have come to know that everything you have given me is from you. Versículo 8. For the words which you gave me, I have given to them, and they received them and truly understood that I came forth from you. And they believe that you sent me. Verse 9. Look at verse 9. I ask on their behalf. Te pido por ellos. Versículo 9 es lo que dice, no? Look at this. I do not ask on behalf of the world. Look at this. You say, I'm not praying for the world. I'm praying for them. I'm praying for my disciples, those who you gave me. No estoy pidiendo por el mundo, estoy pidiendo por aquellos quien tú me diste, quien recibieron tu palabra, que han creído en mí y han creído en ti. I ask on their behalf, verse 9. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you've given me, for they are yours. Amen. So Jesus was praying for the disciples. But look at this. Then he prays for all the people that are going to come to know Jesus through his disciples. Entonces comienza a orar por los discípulos y luego ora por aquellos que van a venir al conocimiento de Cristo por medio de sus discípulos. Look at verse 20. John 17 verse 20. John 17 verse 20. Will you read it, Alvin, please? John 17:20. Juan capítulo 17 versículo 20. It says, I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. Amen. I do not ask on behalf of these alone. In other words, I'm not praying just for my disciples, but for those also who believe in me through their word. Como dice en español, hermano, versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí. So he was Por la palabra de él. perfect. He was praying for the disciples, but he knew that others were going to be impacted by them. Entonces Jesús sabía que iban a venir otros, que sus vidas iban a ser impactadas por la vida de los discípulos, y dijo, yo pido por ellos, pido por los discípulos, pero también por aquellos que van a venir a creer en mi palabra por medio de ellos. Entonces cuando oramos apasionadamente, eso afecta la vida de otros. It affects the lives of others. It impacted the disciples' lives, and it impacted the lives of those who would receive the message through them, which is us. Que literalmente somos nosotros. Hemos venido no a creer por medio del mensaje de ellos. Hay poder en la oración. There's prayer. There's power in passionate prayer. Here's another one. It's through passionate prayer that we can pour out our hearts to God. Es por medio de la oración apasionada que nosotros podemos derramar nuestro corazón a otros. Have you ever been going through something? ¿Ha pasado por algo y te sientes mejor cuando lo compartes con alguien más? And you feel better when you can share with someone else. You know, what do we call that? What do you call that? Venting, right? You call that, I got a vent. There's something I'm going through and I need to share it with somebody. Necesito compartirlo con alguien, right? That's good. That's awesome, especially when we have someone to do that with. Eso es bueno, ¿no? Cuando tenemos alguien de confianza y podemos compartir con ellos. Malo cuando compartes algo y ya todo el pueblo lo sabe, ¿no?
That's not the kind of person you want to vent with, right? But we can come to God and you can pour out your heart to the Lord. Pero podemos venir al Señor cuando estamos pasando por algo y podemos derramar nuestro corazón delante de Él. He's the best person to vent with. God is the best person to vent with. Look at Matthew chapter 26, verse 39. Mateo 26, 39. Jesus was going through anguish. Jesucristo estaba pasando por angustia, ¿no? Por algo fuerte. He was going through something that was rough. It was the most difficult thing that he was ever going to go through in life. Y esa es la cosa más difícil que él iba a pasar, ¿no? En vida. And verse 39 of Matthew 26, and when he went a little beyond them, he fell on his face and he prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not as I will, but as you will. Como dice hermana. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase una de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que fue un poquito más allá. ¿Cómo dice el principio del versículo 29? Yendo Ajá. 29. 39. Yendo un poco delante, se postró sobre Yendo su un poco adelante. ¿Adelante de quién? De los discípulos. And he said, and he went a little beyond them. Who did he go beyond? The Bible tells us that he left the 12 disciples and went beyond. In other words, the guys closest to him, los que estaban más cerca a él, los dejó ahí. Y él podía haber compartido con ellos, pero los dejó. Fue un poco más adelante y comenzó a derramar su corazón delante de Dios. So we go through things that, it's good if you can share it with others, but the best person that you can share those things with is God. Ahí pasamos por cosas, ¿no? Que nos hace bien compartir con otros, pero la mejor persona para compartir cuando estamos pasando por tiempos de angustia, por tiempos difíciles, es con Dios. Tenemos, ¿verdad? Pablo dijo, podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia. We can come with boldness, with confidence before the throne of grace and find help in our time of need. You can share with someone else, but they can't help you. Podemos compartir con otros, pero no nos pueden ayudar. El único que nos puede ayudar es Dios Padre. Pueden decir amén. And here's the last one I want to share today. A life that is lived in passionate prayer. That's what's going to keep us. It's what's going to maintain us in the most difficult times, in the most difficult circumstances. Cuando vivimos una vida de oración, de relación con Dios, eso es lo que nos va a mantener, sostener en tiempos difíciles en nuestra vida. Vaya conmigo a Lucas 23, versículos 33 y 34. And we see here Jesus already on the cross. Y vemos a Jesucristo aquí ya colgado en la cruz, ¿no? And in verse 33 and 34, Luke chapter 23, verse 33 and 34, and when they came to the place called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right, the other on the left. But Jesus was saying, Father, forgive them, for they know not what they're doing. And they cast lots and divided up his garments amongst themselves. Y dice la palabra de Dios. Let's go back to... Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, fíjense, estaba sufriendo en angustia, dolor, pero aún decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiendo entre sí sus vestiduras. And Jesus always prayed with passion. Jesucristo siempre oró con pasión, ¿no? Because
He knew who he was talking to. Jesús sabía con quién estaba hablando, con quién se estaba comunicando. He knew that the Father, he knew that a relationship with the Father was a powerful thing. Él sabía que una relación con el Padre era algo poderoso, not something to be taken lightly. And this is something that we need to understand, that when we pray, that we realize who we're talking to. And I think a lot of times that escapes us. Cuando oramos tenemos que realizar con quién realmente estamos hablando, y muchas veces creo que se nos escapa eso, ¿no? Prayer has to be passionate, has to be from our heart. La oración tiene que ser apasionada, tiene que ser de nuestro corazón, no solamente de nuestra mente, no solamente de nuestro entendimiento. Jesus taught us how to pray. Jesucristo nos enseñó a través de su ejemplo cómo deberemos de orar, cómo tener una relación con Padre. En Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte, Jesucristo nos enseña, nos instruye acerca de la oración. Y ahí es donde aprendemos el Padre Nuestro. Pero voy a terminar ahí. I'm going to stop right there. Jesus showed us how to pray. And he taught us the Our Father. He taught us how to approach God. Nos enseñó cómo acercarnos a Dios a través de esta oración. Pero voy a parar ahí. Yo voy a pedir a todos que se pongan de pie.